روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست تقدیم از رادیو زودی و من شعله گلخوجه در استودیو همراه شما. در طول 10 دقیقه نزدیک برایتان درباره تفصیلات پروازها به روسیه، قضیه عزت امان، حامی حقوق مهاجران، شرح مقامات درباره خروج بیماری فلج کودکان و خبرهای دیگری توجیکستان و جهان معلومات میدیم. آژانس авиация شهروندی توجیکستان میگوید برای راه اندازی پروازها به منطقه‌های مختلف روسیه با مقامات روس گفتگو دارند. در این باره رهبر آژانسی اکرام سوبحانزاده در صحبت با خبرگزاری‌های روسی بیان داشته است. سوبحانزاده گفت توجیکستان پیشنهاد دارد که از ماه ایون امسال برای رفت و آمد هوایی از فرودگاه‌های روسیه به دیگر شهرهای توجیکستان اجازه داده شود. روسیه گفته است این مسئله را می‌آموزد. قبلا آژانسی نقلیات هوایی روسیه رویخط شرکت‌های هوایی را برای تشکیل پروازها به دوشنبه، خوجند، کولوب و قرغنتپه را خط گرفتن نشر کرد. پروازها به این شهرهای توجیکستان از مسکو، نوسیبیرسک، پرم، استراخان، کراسنویارسک، قازان، کالینینگراد، نیژنی نوفگراد، روستوف-لا-دون، سامارا، اوفا و کمیرو صورت خواهند گرفت. منصبداران اداره روسپوتربنادزور چند روز پیش وضع اپیدمیولوژی در توجیکستان را آموختند. بعد خلاصه آنها از 1 اپریل روسیه به پروازهای دومی با توجیکستان اجازه داد. پرواز نخستین در مسیر مسکو دوشنبه مسکو روز 2 اپریل از جانب شرکت یوتر انجام میگیرد. شرکت سومون ایر هر هفته روز سه‌شنبه طریق این خط سیر پرواز خواهد کرد. طبق قرار مقامات توجیک نرخ بلیط رفت و برگشت میان توجیکستان و روسیه نباید از 450 و 500 دلار زیاد شود. مسافران باید حتما با خود معلومات نامه تشخیصی منفی کووید 19 را داشته باشند. پیوندان عزت امان یکمی حقوق مهاجران در روسیه که در دوشنبه بازداشت شده است میگویند مقامات توجیک تا هنوز درباره مکان نگهداری او به آنها خبر نداده است. آنها اخراج او از روسیه و بازداشتش در توجیکستان را خلاف قانون عنوان کردند. وزارت کارهای داخلی توجیکستان روز 27 مارس خبر داد که با سبب رعایت نکردن قاعده‌های بود و باش و با راه‌های غیر قانونی صاحب شدن به شهروندی روسیه با قرار دادگاه نویای تور عزت امان از این کشور رانده شد. به اطلاع وزارت او به قلابی گمان بر می شود و در بازداشت است. وکیل دفاع عزت امان کیریل ژارینوف به خبرگزاری اینسایدر گفته است احتمالاً او دزدی و غیر قانونی به توجیکستان فرستاده شده است. بینندگان عزیز، همکاران ما قضیه عزت امان را پیگیری دارند و در جریان روز ما تفصیلات را برایتان ارائه خواهیم کرد. تقدیم خبرها را ادامه میدیم. کشتی عظیم بورکش که چند روز اینجانی به ساحل کانال سئوس برخورده رفت آمد در مهمترین روی انتقال مال و کالا میان آسیا و اروپا را بسته بود، قسما از ساحل رها شده است. با بالاروی میزان آب در کانال پیش بینی می شود که ساعت‌های نزدیک این کشتی از کانال بیرون شده روا برقرار می گردد. روز 29 مارس رئیس کانال اسامه ربیعی این خبر را تصدیق کرد و افزود که ساعت‌های نزدیک کشتی‌های یاری رسان کشتی بوربری ایورگیون را از کانال بیرون خواهند کرد. این کشتی 23 مارس در 6 کیلومتری قسمت شمالی درآمدگاه کانال برخورده رفت آمد را بازداشت. فعلا در دو طرف کانال سئوس بیش از 320 کشتی تنبه شدند. خدمات سوختارنشانی اندونزیا تلاش دارند سوختار در یکی از کارخانه‌های بزرگ کارکرد نفت این کشور را خاموش کنند. کارخانه بالونگان که در آن شرکت دولتی پرتامینا با کارکرد نفت مشغول است، صبح بر وقت 29 مارس آتش گرفت. به قول منصبداران 5 نفر جراحت جدی برداشته، 15 کس دیگر از زخم‌های سبک تبابت می‌گیرند. صدها ساکن دهاتی کنار کارخانه بالونگان که واقع در 220 کیلومتری شرقی شهر جاکارتا به جایهای امن کوچانده شدند. شرکت پرتامینا میگوید سبب سوختار آشکار نشده است، ولی زمان آغاز سوختار در این منطقه باران و رعد و برق جای داشت. به قول رهبران این مؤسسه تجهیزات کارکرد نفت ضرر ندیده است و امکان دارد روزهای نزدیک به کارکرد نفت برگردد. کارخانه بالونگان میتواند روزانه تا 125,000 بارل نفت را کارکرد نماید.
бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон. Дар зиндонҳои Тоҷикистон талабот барои интиқоли ғизо ва ё расонидани дастовез ба маҳбусон сахттар шудааст. Минбаъд фақат хешу табори наздики зиндониён ҳаққи расонидани савғотӣ ба онҳоро доранд. Мансурҷон Умаров, сардори зиндонҳои кишвар, ба Азия Плюс гуфтааст, ҳарчанд қаблан ҳам талаботи мазкур вуҷуд дошт, вале хешу ақрабои дурафтодаи зиндониён метавонистанд дастовезро тавассути афроди бегона мисли ронандагони таксӣ ва ё шиносҳояшон бифиристанд. Дар ин авохир аз дохили дастовезҳо ошкор шудани маводи мухаддир ва дигар ашёи мамнӯъ бештар шудааст. Бинобар ин ба гуфтаи Мансурҷон Умаров талабот сахттар гардид. Акнун наздикони зиндониён танҳо дар сурати пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ҳақ доранд савғотиро ба маҳбусон интиқол бидиҳанд. мақомоти беҳдоштии Тоҷикистон сабаби афзоиши бемории фалаҷи кӯдакон ё худ полиомиелитро дар кишвар тавзеҳ доданд. Наврӯз Ҷафаров, сардори раёсати амнияти санитариву беҳдоштии Вазорати тандурустӣ, мегӯяд, ин беморӣ хусусан дар кӯдаконе пайдо шудааст, ки сари вақт ваксина нагирифтанд. Ба гуфтаи ин мақомдор, ҳолатҳои ҷой доранд, ки волидайн аз эмкунии кӯдаконашон даст мекашанд ё ин ки нафарони калонсоли хонавода намегузоранд кӯдакон бо ваксинатсия фаро гирифта шаванд. Ахиран Созмони ҷаҳонии беҳдоштӣ дар сомонаи худ аз хуруҷи бемории фалаҷи кӯдаконаи намуди 2 дар Тоҷикистон хабар дод. Ба иттилои ин созмон, аввалин ҳолати гирифторӣ дар вилояти Хатлон ва моҳи марти имсол дар деҳоти ноҳияи Ҳисор ба қайд гирифта шудааст. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. Ташкилоти ҷамъиятӣ бо номи Урал Ҳаус барои як зану шавҳари солхӯрда аз Тоҷикистон билети парвоз ба ватанро харидорӣ карданд. Дархости кӯмак ба ин ташкилот аз ҷониби консули генералии Тоҷикистон дар Екатеринбург сурат гирифтааст. Ба навиштаи Сомонаи Уральский рабочий Шарифбек Ғоибфи 68 сола ва ҳамсари 67-солаи Уму Шариф Нуралиева барои харидани билет пул надоштанд. марди солхӯрда сактаи дуввуми мағзиро аз сар гузаронида кор кардан наметавонист. Раҳбари Урал Ҳаус Леонид Гришин гуфтааст, онҳо зану шавҳарро 25 март тавассути ҳавопаймои чартерии Сомон Эйр аз Екатеринбург ба Душанбе гусел карданд. ҳамкорӣ байни намояндагии Тоҷикистон ва ташкилоти ҷамъиятӣ ба шарофати тарҳи Созмони Милали Муттаҳид имконпазир шудааст. Дар Русия мемонем. Додгоҳи Головини Москав охири ҳафтаи гузашта ҳукм содир кард, ки Ҳусейн Сомони 25 сола то поёни моҳи май дар боздошт бимонад. Ин шаҳрванди Тоҷикистон ба он муттаҳам мешавад, ки бо мошинаш 2 зани русро пахш карда боиси марги онҳо шудааст. Садама рӯзи 23 марти имсол дар яке аз хиёбонҳои шимоли Москав рух дод. ронандаро бо гузашти як рӯз аз садама боздошт намуданд. ҷавони тоҷики гумонбар аз зимни бозпурсӣ гуфт, ҳангоми ҳаракат дар роҳ тормози мошинаш аз кор баромадааст ва бинобар дар ҳолати шок қарор доштан маҳалли ҳодисаро тарк намудааст. Дар нисбати шаҳрванди Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ боз шуда, дар сурати исботи гуноҳ ба ӯ аз 8 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон фаромадани тарма ва резиши санг баъзе аз қисматҳои роҳро бастааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар медиҳад, ки дар рӯзҳои ахир дар ин вилоят 21 ҳолати тармафароӣ, 9 мавриди омадани сел ва 4 ҳодисаи резиши санг сабт шудааст. ҳоло баъзе аз қисматҳои роҳи Ванҷ, Рӯшон, Хоруғ Ишкушин ва Хоруғ Мурғоб барои ҳаракати мошинҳо муваққатан бастааст. Барои бартараф кардани офатҳои табиӣ корҳои поккорӣ идома доранд. Кумита аз сокинон даъват мекунад, ки дар чанд рӯзи оянда аз сафар ба минтақаҳои осебпазир аз офатҳои табиӣ худдорӣ намоянд. ва бинандагони азиз, ҳоло барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳем. Бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 31 дирҳам ва 1 евроро 13 сомониву 33 дирҳам таъин кардааст. имрӯз 29 март 1000 рубли русӣ расо 148 сомонӣ муқаррар шудааст.
دوستان عزیز این بود چند خبری که تو این ساعت به دست ما رسید. اخباری از این بیشتر رو در برنامه خبری 3 ساعت پس منتظر باشید تا ملاقات نوبتی برایتان برای کار و روز خوب می‌خواهیم.